og higot. Imo ka ugalingon di rason permigubot. Pasag ning mga tao nga dako galagot. Basta sa ila kinabuhi wala ka nang hilabot. Asa imo kalipay padayon kay di sila makabuon. Adun na may kasuya dapat ta mahimuot. Ato lang na katawan nila kalagot mo sa mod. Pero pasalamat ko ako niya pasagdi. Atong labaw na asibabaw mao'y makagigahom sa tanan. Hangad sa babaw kung di na kaya ampo lang problema ni mo mawala. Pangayo o pasaylo pasalamat sa iya wala hindi mo talikod sa panahon niya kalisod. Lahi-lahi magproblema o kaagi bisag kung sa pakalisod ang importante. Pagrespeto sa usag-usa pagkanindot sa kalibutan maputo sa paghigugma. Di lang ikaw ang naay gidala-dala nga kaguol sa kalibutan. Di ta mag-away kay usara tao kinabuhi ato nang ampingan. Lan tawara go di mong palibot pagkanindot sa kinabuhi nga tanang magsunod. Nato kay makahibaw sa positibo natong buhat kasing-kasing nga bulawan bisag pila di ka bayran. Hangad lang sa ibabaw ug tanang problema niya ipahibaw. Kay dilitan niya biyaan dilitan niya pasagdan. Siya ra ang labaw sa tanan. Hangad sa babaw kung di na kaya ampo lang problema ni mo mawala. Pangayo o pasaylo pasalamat sa iya wala hindi mo talikod sa panahon nga kalisod. Hangad sa babaw kung di na kaya ampo lang problema ni mo mawala. Pangayo o pasaylo pasalamat sa